آتا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم مل کے نہ صرف بائی الیکشنز میں حصہ لیں گے، بوائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم ہر میدان میں، چاہے وہ بائی الیکشنز ہو چاہے وہ سینٹ الیکشنز ہو، ہم مل کے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اور اپوزیشن کا یہی کام ہوتا ہے کہ ہم حکومت کو عوام کے جو دل کی آواز ہے، عوام کے جو مسائل ہیں ان سے واقف کرے اور ان کو ہر موقع پہ ہم لڑے۔ الحمدللہ جو یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سیاسی فیصلے ہوئے ہیں، ایک شارٹ ٹائم میں، اتنا کم ٹائم میں پورا حکومت کا جو پوزیشن ہے اس کو پورے ملک کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے۔ بائی الیکشنز آپ دیکھیں، ملک کے ہر کونے میں بائی الیکشنز ہوئے ہیں اور حکومت کو بری طرح شکست ملی ہے، ہارے ہیں۔ اور ڈاسکا کا جو بائی الیکشن ہے اس میں جس طریقے سے وہ وائلنس کو استعمال کر کے، ان کے پرانے ہتھ کنڈے کو استعمال کر کے دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی ایکسپوز ان کو کیے ہیں۔ اور پورے ملک میں یہ پیغام گیا ہے کہ پاکستان کے عوام حکومت کے ساتھ نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے۔ ہم میاں محمد نواز شریف صاحب کے، میاں محمد شہباز شریف صاحب کے، مولانا ہمارے سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جو جمہوری سیاسی پارٹیاں ہیں جنہوں نے مل کے ایک یونائٹڈ کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسلام آباد کے سینٹ سیٹ کا الیکشن میں ہمارا پی ڈی ایم کا جوائنٹ امیدوار بھی بنایا ہے۔ ہم نے کسی بھی میدان نہیں چھوڑا ہے۔ ہم نے نیشنل اسمبلی کا میدان کو، جہاں کم توجہ دیا جاتا تھا، اور ہمارا تنقید بھی یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمان کی بالادستی ہو، ملک کے فیصلے پارلیمان میں ہوں، تو شکر الحمدللہ اس پی ڈی ایم کی فیصلہ کی وجہ سے ہم نے اب سے ہی وہ جنگ جیت لیا ہے، اور ہمارا کردار کی وجہ سے حکومت نے صحیح 3 سال بعد اب پتہ لگ گیا ہے ان کو کہ ان کے کوئی ایم این ایز بھی ہے، ان کا کوئی اتحادیوں بھی ہے، وہ ہر کسی کے پاس پہنچ رہے ہیں، شاید ان کا عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش اب کر رہے ہیں، ان کے دکھ درد، ان کے مسئلے اب سننے کو تیار ہے۔ تو یہ جمہوریت کا خود بخود جمہوریت کی ایک فتح ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کم ووٹس کے ساتھ میدان میں آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم جنگ میں ہمارا تعداد بظاہر نظر ایسے آتا ہے کہ کم ہے، لیکن کم تعداد سے ہم حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سینٹ الیکشنز جمہوریت کی جیت ہوگی، جمہوریت کے امیدواروں کی جیت ہوگی، اور یہ جمہوریت کا بحالی کا جو پاکستان کا چیپٹر ہے، ایک بار پھر وہ جمہوریت کا بحالی کا کہانی شروع ہو جائے گی یوسف رضا گیلانی کے سینٹ الیکشن کے جیت کے بعد۔ تو میں ایک بار پھر اپنے سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سارے قیادت کو، سارے جماعتوں کو شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپنا جوائنٹ اسلام آباد کا کینڈیڈیٹ کا فیصلہ لے لیا ہے۔ الحمدللہ ہم سب مل کے لڑ رہے ہیں۔ مارچ 3 کو الیکشن ڈے ہیں، اور پھر مارچ کے آخر میں مارچ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وہ جمہوریت کا سفر جس کے لیے ہم سب دن رات جدوجہد کر رہے ہیں، اس سفر کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، اور ہم پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں، حکومت کے ممبرز کو کہہ رہے ہیں، ان کا اتحادیوں کو کہہ رہے ہیں، اپنے ممبرز کو کہہ رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں کہ اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو۔
हम आप सबका शुक्रगुजार। आप अपना conduct करें। One by one, please. One of them. सेनेट की जो आप लेकर यहाँ तक पहुँची हैं, सेनेट तक पहुँची हैं, इसको नो डाउट पीपल्स पार्टी ने किया और बहुत सी मुश्किलात भी आई, स्पीड ब्रेकर भी आए, लेकिन आप बड़े संभाल के यहाँ तक ले आए हैं। अब तमाम पीडीएम आपके साथ है। क्या आप समझते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि मार्च से पहले कोई तरीके अदम एतमाद वाली भी चीज़ आएगी, और क्योंकि गिलानी साहब जो है इस वक्त हुकूमत मुश्किल में है उनके उम्मीदवार के वजह से? जहाँ तक पीडीएम की बात है, हम सब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे जो जमातें हैं, हम सब साथ हैं। आज से साथ नहीं है, सेनेट इलेक्शन से साथ नहीं है, सेनेट इलेक्शन से पहले से साथ है, सेनेट इलेक्शंस के दौरान भी साथ है, और इंशाअल्लाह ताला सेनेट इलेक्शंस के बाद भी हम साथ रहेंगे। आपने अदम एतमाद की बात पूछा है। अदम एतमाद तो अब हम उस फेज में नहीं हैं, वो बात सेनेट इलेक्शन के बाद हम पीडीएम के अंदर उसका स्ट्रैटेजी और हमारा लॉन्ग मार्च की स्ट्रैटेजी के पे बात हो सकता है। इस वक्त हम सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम सिर्फ सेनेट इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारा उम्मीद है कि सेनेट इलेक्शंस में हम अच्छा रिजल्ट्स कौम के सामने लेकर आएंगे। कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं, बड़ी जो है कुछ दिखाई दे रही है। जहांगीर खान तरीन के हवाले से मशहूर था कि उनका जहाज उड़ा करता था और मामलात तब्दील हो जाया करते थे। क्या आप समझते हैं कि इस मरतबा भी जहांगीर खान तरीन का जहाज उड़ेगा या दरमियान में ही रहेगा? सर, हम तो जहाज के साथ और दूसरे तरीक़ेकार में शायद मुकाबला ना कर सकते हैं। हम जमहूरी बुनियादों पे मुकाबला कर सकते हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमारा अब इस इलेक्शन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो हमारे वोटर्स है, वो मेंबरान असम्बली है, वो मेंबरान नेशनल असम्बली है, और हम सब के इंटरेस्ट में है कि जमहूरियत चले, पार्लियामान चले, पार्लियामान अपने लिए बेहतर फैसले ले, और पार्लियामान ही इस मुल्क के अवाम के मसाइल का हल निकाले। और अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारे वोटर्स के सामने दो ऑप्शंस हैं। या वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के उम्मीदवार के साथ दे सकते हैं। हमारे उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है, जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी रह चुका है, और जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, जब भी पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होती है, तो हम पार्लियामान का एहतराम करते हैं, मेंबर्स का भी एहतराम करते हैं, और अवाम के मसाइल पार्लियामान के ही थ्रू हल करना चाहते हैं। आपको याद होगा जब वज़ीर आज़म होता था, वो अपोजिशन के मेंबर्स को भी, हुकूमत के मेंबर्स को भी, उनको उनके सवाल को जवाब दे, पार्लियामान में आके वहाँ थे, हर किसी को इज्जत देता था, हर किसी का आपसे बात करता था, और हर किसी का सुनता था। एक लीडर ऑफ द हाउस का काम होता है, because you are the leader of that entire house, not just your political party. तो अब उन मेंबर्स के सामने ये चॉइस है कि क्या आपको एक जमहूरी ऑप्शन चाहिए जो आपकी अपनी बेहतरी के लिए, अपना हाउस की बेहतरी के लिए ये ऑप्शन है, या आपको PTIMF का जो उम्मीदवार है, जो हमने भी देखा है, इस हुकूमत ने भी देखा है, वो हमारे हुकूमत के दौर में मेंबर्स का फ़ोन का जवाब नहीं देता था, तो आज भी ऐसी ही सिलसिला हो रहा होगा। तो ये स्टार्क ऑप्शन है, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक स्टार्क ऑप्शन है कि आप चूज करें, आप टेक्नोक्रेट चाहते हो या जमहूरियत चाहते हो। और ये इम्तिहान है हमारे मेंबरान असम्बली के लिए कि क्या अब मुल्क के अवाम के एक्सपेक्टेशंस पे आप अपना वोट डालेंगे, या इमरान खान की खौफ की वजह से आप अपना वोट डालेंगे। एक मिनट आदम साहब ये बताइएगा कि आपकी कौमी असम्बली में नशिस्तें पूरी नहीं हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये आपको भी पता है कि आपके मेंबर्स पूरे नहीं हैं, इसके बावजूद भी आप उस प्रोसेस के थ्रू उनको जितवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे आप भी किसी ज़माने में बुरा कहते थे।
कहते थे कि आप गैर जमहूरी तरीके से इस गवर्नमेंट को नहीं गिराएंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत का मतलब है पीटीआई हुकूमत का अपनी ही हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद। तो आप भी तो उसी प्रोसेस पे जा रहे हैं। नहीं, मैं तो हमेशा जमहूरियत की बात करता हूँ, हमेशा पार्लियामान की बात करता हूँ, और जमहूरियत और पार्लियामान ही वो मैदान है जहाँ हम लड़ सकते हैं। और हमारा ये ख्याल है कि आप किसी मैदान को ना खुला छोड़े, तो हम ये फाइट उनको अपने असेंबली में एक सेनेट इलेक्शन का हम फाइट वो लेके जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर हुकूमत तब्दील हो जाए तो वो जमहूरी तरीके से ही हो। इमरान खान की ये रवायत रहा है, जो अब जहाज का बात हो रहा था, नैब को इस्तेमाल करके अपोजिशन को गिरा। अपोजिशन तो क्या, अपोजिशन के साथ तो इमरान खान ने नैब को इस्तेमाल किया है और वो डिक्टेटोरियल टैक्टिक्स पे इस्तेमाल किया है। उसने अपने मेंबर्स के खिलाफ और अपने इत्तेहादियों के खिलाफ भी यही रवायत अपनाया है, और थोड़ी देर के लिए इस किस्म का तरीक़ाकार चल सकता है, मगर आखिर आप सब जानते हो कि अगर इस मुल्क को चलना है, अगर इस मुल्क ने तरक्की करना है, तो हमने जमहूरी अंदाज में सब मिलके इस मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालना है। हमारा कहना ये है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कहना ये है कि जमहूरी तरीके से, जमहूरी जमातों के साथ अवाम के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मसाइल हल कर सकते हैं। हमें अवाम की ख्वाहिशात पे चलना चाहिए, किसी के दूसरे के प्रेशर्स की वजह से, उनकी वजह से नहीं चलना चाहिए। पहले दिन से, आज से नहीं, 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जिद्दोजहद रही है कि हम चाहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूशंस इम्पार्शल रहे। हम चाहते हैं कि हर इदारा अपना अपना काम करे, और इसी में पाकिस्तान की तरक्की है, इसी में पाकिस्तान की मुस्तकबिल है कि हर इदारा अपना अपना काम और अपना अपना दायरा में रह के काम करे। और हम खुश होते हैं जब ऐसे चलता है, हम खुश होते हैं जब हर इदारा अपना काम करते हैं। हमने कभी नहीं, ना कल ना आज, किसी इदारा से गैर जमहूरी सपोर्ट मिला है। हमारा जो प्रेयर, जैसे अदालत में कहते हैं, आपका जो प्रेयर होता है वो ये है कि इदारे न्यूट्रल हो। और अगर सेनेट इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में आज तक बज़ाहिर आप कह रहे हो, दूसरे को ऐसे लग रहा है कि इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं, तो न्यूट्रल किरदार को हमें वेलकम करना चाहिए, उसी अंदाज के साथ जैसे हम तनकीद करते हैं जब किरदार न्यूट्रल नहीं होता। हम हुकूमत के ये नाजायज़, नालायक और नाअहल की हुकूमत के ख़िलाफ़ पहले दिन से अपने कोशिश में लगे हुए हैं, और अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हम हर मैदान पे इस हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं, चाहे वो बाई इलेक्शंस हो, चाहे वो सेनेट इलेक्शंस हो, और चाहे वो पाकिस्तान के सरके हो, जुलूस हो, जलसे हो, लॉन्ग मार्च हो, रैली हो। और हम इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को टफ टाइम देते रहेंगे जब तक हम अपना मकसद में कामयाब नहीं होते हैं, और इस नाजायज़ हुकूमत को घर बेच के एक अवामी हुकूमत मुंतखब करे जो अवाम के मसाइल हल कर सकती है। सर, हमारा जो क्या जवाब नहीं है, हम तो आइन और कानून और जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। हम आज भी हम तो चाहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल हो,
یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اور پیپلز پارٹی کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کا کسی بھی شکل کسی دوسرا ادارہ غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے ہم سب پہ مسلط کی جائے تو وہ آئین کے برعکس ہوگا, جمہوریت کے تقاضے کے اندر نہیں ہوگا. قانون سازی کا آپ سینئر صحافی ہے, آپ کو پتا ہے کہ اگر قانون میں تبدیلی لے کر آنا ہے یا آئین میں تبدیلی لے کر آنا ہے, وہ پارلیمان ہی وہ جگہ ہے جہاں قانون سازی ہو سکتی ہے. ہمارا امید ہے کہ جیسے ہی سینٹ الیکشنز ختم ہوتے ہیں ہم براڈر الیکٹرل ریفارمز پہ قانون سازی کر سکتے ہیں. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کو آئین میں ترمیم کرنی ہو تو آپ آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کے لیے نہ کسی پارٹی سے رابطہ کرتے ہیں, نہ پارلیمان کا کمیٹی پروسیس سے دوسرے پارٹی کے رائے لیتے ہیں, نہ آپ پارلیمان کے تھرو پاس کروانے چاہتے ہیں. آپ کسی چور دروازوں سے اپنا مرضی پورے ملک پہ مسلط کرنا چاہتے ہو. آپ کبھی الیکشن کمیشن کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہو, کبھی آپ سپریم کورٹ کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہو. ایسے ہم امید رکھتے ہیں کوئی آپ کو حکومت کو اجازت نہیں دیں گے. ہم جانتے ہیں کہ جیسے الیکشن کمیشن بھی انشاءاللہ تعالی آئینی, جمہوری اور قانونی راستہ اپنائے گا, ویسے ہی ہمارا جس نے بہت سے محنت کی آزاد عدلیہ کو اس ملک میں لے کر آنے کے لیے, وہ بھی ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا فیصلے دیں گے. اگر ایسے ہوگا تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق ہوگا اور یہ سارے پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. آپ پی ڈی جہاں تک یہ آپ کہہ رہے ہو, ویری پارٹ آف یور کوشچن از, اس پہ میں وانٹ ٹو کلیئر ہے پی ڈی ایم کی طرف سے یہ ایسے کوئی نہ پریشر تھا نہ کہنا. میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ صحافی دوستوں کا خواہش تھا اور وہ میڈیا پہ زور شور سے پروپیگنڈا کرتے تھے کہ بائی الیکشن سے بوائیکاٹ کرو ورنہ آپ جمہوری پسند نہیں ہو, سینٹ سے بوائیکاٹ کرو ورنہ آپ جمہوری پسند نہیں ہو, سارے کے سارے ایوانوں سے استعفیٰ دو ورنہ آپ جمہوری نہیں ہو. ان کو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے جمہوریت کی سیاست کر رہی ہے. جیسے ہم آپ کو صحافت نہیں سکھاتے ہیں, آپ ہمیں سیاست نہ سکھائیں. ہر جیت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتی ہے, ہر جیت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتی ہے, لیکن آپ نے اپنا بھرپور کوشش کرنا ہے, مسلسل کوشش کرنا ہے. ٹرائی اینڈ ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین انٹل یو سکسیڈ. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کوشش, ہمارا کنسسٹنسی, ہمارا موقف وہی رہے گا. ہم ہر صورتحال کا مقابلہ کریں گے, سیاسی لڑائی کریں گے, سیاسی لڑائی سیاسی میدانوں میں کریں گے اور سیاسی لڑائی کا انشاءاللہ تعالی سیاسی حل ہوگا. جو عوام کی مسائل جو اس وقت چل رہے ہیں, جو آپ کو ہر کسی کو پریشان کر رہا ہے, چاہے وہ مہنگائی ہو, تاریخی مہنگائی, تاریخی بے روزگاری یا تاریخی غربت ہو, جس نے پاکستان کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار, چاہے آپ انفلیشن کی بات کریں تو پاکستان پورے ریجن میں انفلیشن میں سب سے آگے ہے. ہمارا انفلیشن ریٹ تو افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی آگے ہیں. آپ معاشی ترقی کی بات کریں تو ہم سب سے پیچھے ہیں. ہم پہلی بار ہمارے تاریخ میں نیگیٹو گروتھ میں ہیں اور افغانستان اور بنگلہ دیش ہم سے آگے ہیں. یہ بے روزگاری, یہ مہنگائی اور یہ غربت ہر پاکستانی کو اس وقت پریشان کر رہا ہے. ہم نے ان کو بچانا ہے اور ان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے, چاہے وہ سیاسی فیصلے ہو, چاہے وہ معاشی فیصلے ہو, وہ ایک آزادانہ پارلیمان خود کرے تو ان کے مفاد کے ہم فیصلے کریں گے. جب اس قسم کا ناجائز, نالائق, نااہل کٹپتلی ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے تو پھر
हर पाकिस्तानी को ये बोझ उठाना पड़ रहा है, हर पाकिस्तानी को उनका नालायकी नाअहली का बोझ उठाना पड़ता है, अपना बिजली के बिल में, अपने खाने पीने के अशिया का बिल में, अपना गैस की बिल में, या आप इनका नालायकी का बोझ उठा रहे हो। और हमारा कोशिश ये है, हमारा दिन रात की कोशिश ये है कि ऐसा हुकूमत बने, ऐसा अवामी हुकूमत बने जो अवाम के लिए वो बोझ उठाए और अवाम के लिए बोझ ना बने। थैंक यू। आपका हो गया जी, आपका सवाल है। नो डाउट, लास्ट नो डायलॉग। इसका मतलब है कि जो हुकूमत का तरीकाकार है आपको उस पे इख्तलाफ है, वरना आप चाहते हैं कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के स्टूडेंट हैं कि हम चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शंस में जो गलत तरीक़ेकार है वो ना हो और जो सही तरीक़ेकार है वो इस्तेमाल किया जाए। जहाँ तक ओपन बैलेट है, सीक्रेसी ऑफ द बैलेट तो आप कहीं नहीं चैलेंज कर सकते। कानून साजी, डिबेट, इस पे बातचीत ज़रूर होना चाहिए कि हम कैसे इस अमल में बेहतरी ले आ सकते हैं। सेनेट ने द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कमेटी ऑफ द होल बनाया था जिसमें एक ये तजवीज़, जहाँ तक ट्रेसेबल बैलेट है, ये तजवीज़ ज़रूर आया था। अगर हमने इस प्रोसेस को बेहतर करना है, अगर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ये शेक या किसी और शेक को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लिमानी तरीक़ेकार से हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ डायलॉग से हो सकता है, वो उस फोरम के थ्रू हो सकता है जो लीगल और कानूनी फोरम हो। हमारा पीटीआई का एतराज़ ये है कि वो शुरू दिन से कोई जमहूरी रवाया रखते हैं, ना वो तरीके से कोई हल निकालना चाहते थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी के लिए गेम के दरमियान, गेम के प्रोसेस में आप गेम लड़ रहे हो, उस वक्त वो रूल्स चेंज करना चाहते थे अपना फायदा के लिए। किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने एतराज नहीं किया जब चेयरमैन सेनेट को हमने तब्दील करने की कोशिश की और गलत रवाया इस्तेमाल किया गया, तब किसी ने एतराज नहीं किया। जब उनका हार अब नजर आ रहा है, वो हर उनका परेशानी आपके सामने है, उनका भखलाट आपके सामने है, वो तो अपने वोटर्स के पास, कंस्टिट्यूएंट्स के पास तो जाए, वो हर दूसरा दरवाजा खटखटा रहे थे कि हमें कोई गैर जमहूरी सपोर्ट मिले। इंशाअल्लाह ताला उनको कोई गैर जमहूरी सपोर्ट नहीं मिलेगा, उनको अवाम की ताकत पे ये इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जैसे हम अवाम की ताकत पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जब अवाम की ताकत पे इलेक्शन लड़ा जाता है तो कठपुतली हारते हैं। एक एक करके बात करें ना, इससे थोड़ा तो ठीक। आप लोगों का भी जो पीडीएम में इत्तेहाद है, अगर इसकी वजह से हो कि आपकी ख्वाहिश नहीं है कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो, लेकिन अगर हो जाता है तो आप जिम्मेदारी कबूल करेंगे, नून लीग करेगी, आपका पूरा इत्तेहाद करेगा, हू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? वही गैर जमहूरी एक्ट के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होंगे जिन्होंने गैर जमहूरी एक्ट किया। कोई और उस गैर जमहूरी एक्ट के लिए जिम्मेदार तो नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना कल, ना आज और ना परसों हम कभी कोई गैर जमहूरी एक्ट करेंगे, और हर जो आदमी हो सकता है, जो भी हो सकता है जो गैर जमहूरी एक्ट करते हैं, उनको हम तनकीद भी करेंगे, उनको हम अवाम के सामने एक्सपोज करेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इत्तेहाद है, हमारा शॉर्ट टर्म गोल है, हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। हमारा शॉर्ट टर्म गोल है कि इसका पुट को हमने हटाना है, इसके हुकूमत ख़त्म करना है। ये गैर जमहूरी तरीके से नाजायज़ हुकूमत बना है और अवाम मुसीबत में है। हमारा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि हमने पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए काम करना है, जमहूरी इदारे के बालादस्ती के लिए काम करना है और मेहनत करना है कि पाकिस्तान के अवाम ही पाकिस्तान के फैसले लेते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरे पास उसका ऐलान तो हो चुका है।